এই টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনাল খেলা দুই শক্তিশালী দলের মধ্যে SSCM ভার্সেস নিউ বয়েজ ফুটবল দল। খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। দুদর্শকটি শট কিন্তু প্রতিহত হয়ে মাঠের বাইরে। এটা কিন্তু ডু ও ডাই ফুটবল ম্যাচ করবেন, অর্থাৎ ফাইনাল খেলায়। বলতে বলতে কিন্তু গোল করে ফেলেছেন। 1-0 গোলে এগিয়ে আছেন SSCM মানবাজার। কত সেকেন্ড হয়েছে ম্যাচ রেফারি? 5 সেকেন্ড। ওকে ওকে ওকে। মানে আমরা দেখলাম এটাও কিন্তু দ্রুত একটি গোল। খেলার প্রথমে একটি ঝাঁজ। 1-0 গোলে এগিয়ে আছেন SSCM। অন্য প্রান্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি সত্যি নিউ বয়েজ ফুটবল দলের খেলোয়াড়ও অনবদ্য খেলা খেলছেন, কিন্তু খেলার শেষে দেখে নিতে হবে কোন টিম শেষ হাসবে। বলতে বলতে মাঠের বাইরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্য প্রান্তে SSCM ইনফ্লুয়েন্স গোল হিসাবে আরেকটি গোলের জন্য no dia ini kono buja jangan di porong-porong ya walau draw pakai tugas kejuran untuk bड़ा खटा करे कि पूरा yerin pernah lagi dia dia langsung pergi mau nah diri ketik pernah kena ko salah kepalan kamu jatuh 11 place yan diba paano ka ito to bahet se bakugan mungkin ketik jaga reh itu Bekasnya gol क्या है अरे अरे Mukor to nan judi रे बाको ये किया से है भाई फुल किया से ini kurang diam kurang एकदम लगा कुछ আরে ভাই সুন্দর একটি জায়গায় বল দেখা যাক কি হবে। এটা ফাউল।
ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছেন ফাউল, এটা নিঃসন্দেহ ফাউল পেছন, কেননা পেছন থেকে আঘাত করেছেন। দেখা যাক আগে কিন্তু মানবিক দেওয়াল তৈরি করা হয়েছে। ও এখানে হালকা ছোঁয়া लगाना पड़ेगा, इसके साथ ही साथ शुरू हो चुका है पहला सेमीफाइनल मैच। कांटे की टक्कर हरी भरी घास के मैदान में, यहाँ मिसेस सीएम मनमजद अपने साथी खिलाड़ियों को खोजने की कोशिश। सामने पंकज से मौजूद था पर ये जोरदार पास था। बहुत अच्छी रणनीति के तहत गेंद को ले आने की कोशिश, लेकिन नियंत्रण में नहीं हाथ गेंद। इसी के साथ दोबारा गेंद को लेके आते हुए न्यू बॉयज। अब देखना होगा 16 नंबर, बहुत अच्छी शॉट, वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वहाँ से लंबा एक शॉट भी गलती की करता हुआ। मैदान के बीचों बीच से गेंद को ले आने की कोशिश, लेकिन लेफ्ट चैनल को यूज करना चाहते थे, पर यहाँ बाई दिशा से सीधा सीधी गेंद को अंदर की ओर लेके दिया। अब देखना होगा दो दिग्गजों के खिलाड़ी के बीच बहुत ही बॉर्डर लाइन के सामने गेंद को दखल करने की कोशिश। मैच रेफरी देख रहे हैं, ये खतरा हो सकता है अच्छी जगह पे गेंद, लेकिन नहीं, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। ग्राउंड लेवल का शॉट वहाँ फाउल होता हुआ। और एक लंबी शॉट, लेकिन चला शीर्ष ओवर पर ফেলেছেন এসএসএল সিএম মানবাজার। ও কমজোর সুপার আছে पांच ठुका के आलियाम प्रांत बोले उनको घर को उनको तो ये लिखा डाउन द राइट से टेकिंग बिल्डर करते हुए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और पर मैदान के बीचों बीच से रहनी दिशा के ओवर, कई जंप डिफेंडर के द्वारा बहुत अच्छी शॉट, लेकिन यहाँ मिडफील्डर के द्वारा अच्छी परफॉर्मेंस। के गेंद को ले आने की कोशिश, इंसिडेंट गोल की तलाश में है यहाँ, और नजदीक के सलाही के साथ भी हो चुका है लंबा एक शॉट, लेकिन और एक जोरदार शॉट, लेकिन मैदान से बाहर। सेकंड आगे पर बैक पास, मिडफील्डर खिलवाड़ থেকে ডান প্রান্তে দূর থেকে বলটিকে আয়ত্ত করে ফেলেছেন। পেনাল্টি এরিয়ার দিকে কিন্তু বলটিকে শট মেরেছেন, কিন্তু সেখানে কোনো খেলোয়াড় মজুদ ছিলেন না। দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে আপনারা একটু সাইডে বসবেন। অনেক সময় কিন্তু আমাদের খেলোয়াড় বন্ধু
জোরে দ্রুত গতিতে চলে যায়, বিপদ হতে পারে। আরেকবার ডাউন দ্য রাইট থেকে টেকিং বিল্ডার নিচ্ছেন। সারা রাত ধরে কিন্তু সমস্ত খেলোয়াড় খেলা খেলেছেন, এখনো তাদের শরীরের মধ্যে সেম জোশ দেখা যাচ্ছে। আরেকটি বিপদের ঘটনা, পেনাল্টি এরিয়ার সামনে আরেকবার 12 নম্বর সেখান থেকে বাম প্রান্তে অনেক ফাঁসস ফেলে দিচ্ছেন দুই দল। আরেকবার নিজের পায়ে করে ফেলেছেন নিউ বল। এখানে পাঁচটি একটু হালকা আগে হয়ে গিয়েছে পাহাড়ের দিকে। আরেকবার পঙ্কজের পায়ে বল, পঙ্কজকে দেখতে পাচ্ছি গুটি গুটি পায়ে স্কিল দিয়ে বেরোবার চেষ্টা, দুই খেলোয়াড়কে বোকা বানাবার চেষ্টা, কিন্তু নিজে বোকা বানিয়ে গেছেন, বিপদ হতে পারে সামনে। এখানে সবার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের মধ্যে প্রবেশ করবেন বলতে বলতে